7 जून को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया? मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो, कसूर आपका भी है। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? नहीं, इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूंगा और कहूंगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें। लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है, मुझे मंजूर नहीं है। इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। जी बुखारी साहब काफ़ी सारी बातें की उन्होंने, काफ़ी देर तक पब्लिक इंटरेक्शन कर रहे थे, लेकिन मुझे क्यों निकाला का ट्रॉमा गम आज भी जिंदा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी जो इब्तदाई गुफ्तगू है सारी, वो बल्कि उन्होंने गिला भी किया जो सामने खड़े हुए थे उनसे कि आपका भी कसूर है। देखिए, उनको निकाला तो गलत था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया और जिस तरीके से अदलिया का तमस्खुर खुद उन्होंने उड़ाया कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम पनामा केसेस में नहीं था, पनामा की फाइल्स में नहीं था, उसको आपने एक फॉल्स प्रेमिसेस के ऊपर कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, ये कोई प्रेमिसेस है, किसी से पूछें तो वो हंसेगा। एनीवे, तो वो मैं समझता हूँ कि उनका ये गिला कि मुझे क्यों निकाला और आप लोग खामोश क्यों रहे, ये इस हद तक तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है वो फोकस्ड है तीन बड़ी पार्टियों का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज की शिकायत यह है कि उन्हें पूरा मौका नहीं दिया जा रहा वहाँ कैंपेनिंग का, उनके लीडर्स को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसका एक प्रोसीजर है। खुद नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बड़े भाई और 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इजाज़त लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन से, तो ये बगैर इजाज़त के कैसे जाएंगे वहाँ पर जी? एक। लेकिन इशू क्या है गिलगित बल्तिस्तान का? उनको राइट चाहिए, उनको ओनरशिप चाहिए, जिसका तज़किरा बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में किया है। क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? आप देखें हमारी आंखों के सामने क्या हुआ मकबूजा कश्मीर के साथ। एक आर्टिकल को रिवोक करके उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस पड़ी हैं, हड़प कर लिया उसको। ये दो इलाके जो हैं, आज़ाद कश्मीर और ये नॉर्दर्न एरियाज, ये उसी डिस्प्यूटेड जगह के इलाके हैं जिन पर हमारा क्लेम है, जिन पर कश्मीरी खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। व्हाई शुड नॉट वी एनेक्स देम? मैं सवाल पूछता हूँ अपने पाकिस्तान के सदर से, पाकिस्तान के वजीर आजम से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, व्हाई शुडंट वी डू द सेम? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? क्योंकि उनको जब तक आप राइट्स नहीं देंगे, उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा लाइक पाकिस्तानीज, उनकी कमिटमेंट अपनी सरजमीन से, अपनी हुकूमत से वो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे देना चाहिए? एब्सोल्युटली। कौन, व्हाट इज स्टॉपिंग? मुझे बताइए कि आप इन इलाकों को क्यों नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं? व्हाई शुडंट देयर बी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सो इज आजाद कश्मीर। आपकी आंखों के सामने हड़प कर गया वो मकबूजा कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनली। व्हाट इज स्टॉपिंग अस? हमारा तो क्लेम उसके ऊपर भी है। वी कैन मेक देम पार्ट ऑफ अस एंड स्टिल फाइट फॉर द ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि वो हमें मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के अंदर फुल डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इस वक्त हमारी हर जगह वाह हो रही है, उसका हमें 2, 3, 4, 5 काम कर लेने चाहिए। कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल पर दोबारा ला के इसका कोई हल होना चाहिए। जो ईरान गैस पाइपलाइन कुर्बान हो गई अमेरिका के इंटरेस्ट के, उसको रिज्यूम करना चाहिए। और इस नौइयत के जितने भी मामले हैं, मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी जो है, हमारे हक में फैसले हो गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अभी हाल ही में ओनली फ्यू वीक्स बैक फिर से इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हक है पानी का ये पाकिस्तान का है। हाउ कैन इंडिया स्टॉप इट? व्हाई शुडंट वी पर रिक्वेस्ट द वर्ल्ड कम्युनिटी, वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं भारत को, वो इंस्टीट्यूशन जो इसके जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड बैंक है, उनके ज़रिए, ताकि हम अपना हक ले सकें। एक बात तय है, ये हमने बता दिया हुआ है इंडिया को कि अगर आपने इसके ऊपर डैम बनाए, अगर आपने ये पानी रोका, तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। बुखारी साहब, तो ऐसा किया क्यों नहीं जा रहा? क्या हमारे कोई इंटरनल इंटरेस्ट है? क्या विफाक को ये डर है कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा अगर 18th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको भी सूबा बना दिया जाए और उनको भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए?
دیکھیے یہ اپریہنشنز گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہت دیر سے ہے. آپ ان سے بات کریں وہ پاکستان کے لیے مرے جا رہے ہیں, پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں کسی دوسرے سے کم نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں آپ کی آرمی میں کتنے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب کبھی بھی پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے کہ بخاری صاحب فیئر الیکشنز ہوں گے بھی یا یہ بھی فارم 47 کی ہی گورنمنٹ بنے گی یہاں پر بھی؟ دیکھیے یہ فارم 47 والا جو عقدہ آپ لے کے آئی ہیں یہ ایک خاص جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی اٹیچڈ ٹو دیٹ. فارم 47 اس وقت بھی تھا جب 2018 میں 7 سیٹیں جیتے تھے اور حکومت بنا لی تھی. ایگزیکٹلی ہر سال ہی ہوتا ہے, ہر الیکشن ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے چونکہ اٹس اے کمبینیشن آف پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ, تو اس کے تحت ہم کو رکھیں گے. یہ میسج بھی ہم بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹو دا فیلڈ مارشل کہ دا بیسٹ انٹرسٹ سرو ہوگا پاکستان کا اگر گلگت بلتستان میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جائیں. بالکل بخاری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, تو اس کیمپین کے دوران وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, مزدوروں کو, آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ وہ برا نہ مانے, مزدوروں کو مالک بنایا, ملوں کا مالک بنایا, تیر پہ مور لگائیں گے, پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تاکہ میں آپ کو حق میں دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق مالکیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق روزگار دلوا سکوں. بخاری صاحب ساری پارٹیز کے قائدین وہ جو موجود ہیں وہاں پر خطاب کر رہے ہیں, آلموسٹ ساری پارٹیز ہی گلگت بلتستان میں ماضی میں رول کر چکی ہیں, تو پھر یہ ایک دوسرے پر طنز کے نشتر چلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ ایک تو یہ کہ وہ جو انہوں نے مہمان کا ذکر کیا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے, وہ تو اشارہ واضح طور پہ نواز شریف کی طرف ہے. obviously مرکزی حکومت میں دونوں پارٹنر ہیں, آرم ان آرم ہیں, یہاں پر بھی 2 دفعہ مشترکہ حکومت بھی کر چکے ہیں. دیکھیے یہاں پر نا 2009 سے 2015 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے گلگت بلتستان میں, 2015 سے 2020 تک وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. بیچ میں ایک یعنی عرصہ ایسا ہے جو 2020 سے 2023 تک ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو تاریخ تو ہمارے بالکل سامنے ہے کہ 3 بڑی پارٹیوں کے بیچ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی. ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کا رائٹ ریکگنائز کر کے ایکول سٹیٹس دے دیا جاتا ہے پاکستانیوں کے برابر, تو وہاں ترقی بھی ہوگی, وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 بڑی پارٹیز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا, جیتے گا کون؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں زیادہ کام کیا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن نواز شریف صاحب کی پہاڑوں سے اور پہاڑ کے لوگوں سے محبت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نتیہ گلی سے لے کے مری اور مری سے لے کے سکردو اور گلگت تک انہوں نے جو کام کیا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, جس کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے. تو یہ دونوں ہی اگر مل جائیں کسی طرح سے تو اکٹھے مل کے تو میرے خیال سے 4 چاند لگ جائیں گے اس علاقے. بالکل.